बजे से लेकर शाम 7 बजे तक मुस्लिम लीग नवाज़ की मरकज़ी क़यादत, जिसमें राना सनाउल्लाह पेश थे, वो सारे यहाँ पर पंजाब असम्बली में मौजूद थे। और जब असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो वो विज़िटर गैलरी में बैठे हुए थे। पहली बात तो ये है कि मुझे आज इस बात की हैरानगी हुई कि एक मुल्क का वज़ीर दाखिला, जिसकी बहुत सारी ज़िम्मेदारियां हैं लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से और दीगर मामलात को देखने के हवाले से, लेकिन मैंने पाकिस्तान की तारीख़ में इतना फारिग वज़ीर दाखिला आज तक नहीं देखा, जो सिर्फ असम्बली की कार्रवाई को सैबोटाज करवाने के लिए सारा दिन पंजाब असम्बली में मौजूद रहा। और आज इस मौके पर मैं जनाब इमरान खान साहब की टीम जो पंजाब असम्बली में मौजूद है, उन तमाम मेंबरान का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और उन्हें मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि उन्होंने जिस जुर्रत के साथ और हिम्मत के साथ अपोजिशन के मंसूबे को सैबोटाज करने के मंसूबे को जिस तरह नाकाम बनाया, मैं समझता हूँ कि उसकी मिसाल नहीं मिलती। आज पंजाब असम्बली में तासुर ये दिया जा रहा था कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला को इस हाउस की अक्सरियत जो है उसका एतमाद हासिल नहीं। लेकिन आपने देखा कि आज हमारे मेंबरान ने अपनी अक्सरियत के बलबूते पर पंजाब असम्बली की तारीख़ की सबसे बड़ी लेजिस्लेशन आज की और हमने 21 बिल जो हैं वो पास किए। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग इस्लामाबाद से अपने मेंबरान की कारकर्दगी देखने के लिए आए हुए थे, आज वो क्या मुंह लेकर वापस जाएंगे कि उनकी मौजूदगी में उनकी पार्लियामेंट्री पार्टी ने किसी एक बिल पर भी हमें रुकावट डालने की कोशिश नहीं की। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जैसे कि आपको मालूम है कि कानून साजी का एक तरीक़ाकार है। कानून साजी के लिए जब कोई बिल पेश किया जाता है तो उस पर अगर आपने अमेंडमेंट दी हो तो आपको बोलने का हक हासिल होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये पंजाब के अवाम के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि आज 21 बिल पास हुए और 21 बिल्स में से किसी एक बिल पर भी अपोजिशन की तरफ से जो है अमेंडमेंट नहीं दी गई। और यही वजह है कि जब वो स्पीकर को कहते थे कि हम बोलने की बात करें तो बोला सिर्फ उसी वक्त जा सकता है कि जब आपने किसी बिल पर अमेंडमेंट दी हो। ना तो उन्होंने अमेंडमेंट दी हुई थी और ना ही उनके पास कोई बात करने का जवाब था। तो मैं समझता हूँ कि मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि पंजाब असम्बली की तारीख़ की ये सबसे नालायक तरीन जो है वो अपोजिशन है। और आज पंजाब के अवाम ने उनकी नालायकी का अमली मुजाहरा देखा कि लेजिस्लेशन में जिस बुरी तरीके से उनके कारकर्दगी जो है वो खुलकर सामने आई और उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। इससे पहले शायद कभी ना हुआ होगा। आज मैं समझता हूँ कि जब अब इजलास ख़त्म हो चुका है तो बजा तौर पर जो शख्स इस्लामाबाद से अपनी ज़िम्मेदारियां छोड़कर यहाँ पर बैठा हुआ था, उसके साथ और लोग भी बैठे हुए थे, तो वो उनसे एक सवाल ज़रूर कर रहा होगा कि आपकी कारकर्दगी क्या है। आपने देखा कि 21 बिल जो हैं वो पहले एक दो पे उन्होंने शोर होगा करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद इंतहाई पुरअमन तरीके से हमने 21 बिल पास किए। और मैं यहाँ ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर हमारी अक्सरियत पर सवालिया निशान होता तो शायद आज हम ये 21 बिल पास न कर सकते। आज हमने ये साबित किया है कि पंजाब असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी अलाइज जमातों का जो इत्तेहाद है, उस हुकूमत को, हमारे वज़ीर आला को
جو ہے وہ اس ایوان کا اعتماد حاصل ہے، ہم اکثریت میں ہیں، اور میں نے یہ آن دی فلور آف دی ہاؤس بھی کہا کہ جب بھی موقع آیا ہم نے اپنی اکثریت کو ثابت کیا اور اس پوزیشن کو جو ہے وہ سبکی کا سامنا کرنا پڑا، اور آج بھی بالکل یہی ہوا ہے کہ ہم نے اکثریت کے بال بوتے پر اپنے بلز پاس کیے، لیجسلیشن کی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو لیگل وزٹس ان کے بنے ہوئے ہیں، جو قانون کے بہت اپنے آپ کو ماہر سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 6 ماہ میں جس دن حمزہ کو انہوں نے وزیر اعلیٰ بنایا تھا اس دن سے لے کر آج تک جتنے بھی قانونی مشورے ان کو دیے گئے اس کے نتیجے میں ما سوائے ان کا منہ کالا ہونے کے کوئی دوسرا نتیجہ نہیں نکلا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حمزہ کے معاملے میں جب انہوں نے کہا جی ہم آئین اور قانون کے مطابق کام کریں، اس کو عدالت نے سٹرائک آف کیا، اور یہاں تک عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ حمزہ اور اس کی کیبنٹ اپنے نام کے ساتھ سابق وزیر اعلیٰ بھی نہیں لکھ سکیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک دفعہ پھر پاکستان تحریک انصاف اور اس کی الائیڈ پارٹیز کی پارلیمانی پارٹی نے پنجاب اسمبلی میں اپنی اکثریت جو ہے اس کو ثابت کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جب بھی عدالت حکم دے گی، کیونکہ چیف منسٹر کا جو ووٹ آف کانفیڈنس کا لینے کا معاملہ ہے وہ چونکہ عدالت میں سب جوڈس ہے، 11 تاریخ کو عدالت میں پیش ہونا ہے، لیکن عدالت کے حکم کے تابع جب بھی عدالت کہے گی انشاءاللہ تعالی ہم اسی ایوان میں آج کی طرح ایک دفعہ پھر انشاءاللہ تعالی اپنی اکثریت ثابت کریں گے، اور ان کا ایک دفعہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ انہیں پسپائی اختیار کرنا پڑے گی، اور ان کے جھوٹے دعوے ہیں کہ اکثریت جو ہے ان کے پاس ہے، وہ قطعی طور پر کوئی اکثریت ان کے پاس نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آج ان کی جو ایک ریکوائرڈ نمبر آف ممبرز تھا وہ بھی ان کے پورے نہیں تھے، اور جو ہاؤس میں آئے بھی ان کی کارکردگی بھی آپ نے دیکھ لی کہ ماس وائے چند شر پسندوں کے جو نعرے لگا رہے تھے، باقی جو کاغذ پھاڑنے میں لگے ہوئے تھے، نعرے بازی میں لگے ہوئے تھے، اور کوئی پازیٹیو رول نہیں تھا۔ اور یہ جو جمہوریت کے دعوے دار ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ آج آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کے اندر جو ان کا کردار تھا وہ ہر لحاظ سے قابل مذمت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ان کو اکسانے کے لیے وزٹر گیلری میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کی کارکردگی دیکھ رہے تھے، اور ممبران ان کو خوش کرنے کے لیے جو کچھ کر رہے تھے، پورے پنجاب کی عوام دیکھ رہی تھی، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کا ایک جمہوریت دشمن رویہ تھا آج پوری قوم نے اس کو دیکھا، اور ایک دفعہ پھر میں پرزور الفاظ میں ان کے اس رویے کی مذمت کرتا ہوں، اور اس بات کا ایک دفعہ پھر اعادہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جب بھی ہمیں اکثریت ثابت کرنا پڑی انشاءاللہ تعالی ہم مطلوبہ اکثریت ثابت کریں گے، اور انہیں شکست کا ایک دفعہ پھر سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ بتائیے گا کہ لوگوں کا جو عوامی آپ کی جو آپ نے بلز تو پاس کر دی ہے، لیکن جو سیاسی محاذ رہی ہے اس کے اندر بہت سارا نقصان عوام کا ہو رہا ہے، آٹے کا مسئلہ ہوا ہے، چکن کا مسئلہ ہوا ہے، قیمتیں کنٹرول میں نہیں آ رہی ہیں، وفاق صوبے کو بلیم کر رہا ہے، صوبہ وفاق کو بلیم کر رہا ہے، 18ویں ترمیم بیچ میں آ چکی ہے، لیکن لیکن ان سارے معاملات میں سوال میرا یہ ہے جی کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ایک دوسرا سننے میں ہی آتا ہے جی اس سیاسی محاذ میں کہ کچھ لوگ آپ کے پھسل جاتے ہیں، کچھ لوگ ان کے پھسل جاتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں بالکل آپ کا سوال جو ہے بجا ہے کہ اس محاذ رائی میں نقصان صرف عوام کا ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اپنے سوال میں یہ فرمایا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ذمہ دار خزانہ ان کے پاس ہے، وفاقی حکومت ہے۔ آپ اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے، اور میرے بعد اگر کوئی بھی وفاقی حکومت کا نمائندہ یہاں آ کر بات کرے تو آپ اس سے سوال کر سکتے ہیں کہ کیا گورنمنٹ آف پنجاب کے 170 ارب سے زیادہ انہوں نے نہیں دینے جس کو جان بوجھ کر روکا گیا ہے۔ گورنمنٹ آف پنجاب کے 172 ارب روپے سے زیادہ انہوں نے دینے ہیں، جو باوجود ہماری کوششوں کے ہمیں نہیں دیے جا رہے۔ تو جب پنجاب گورنمنٹ کے وسائل کو وفاق دبا کر بیٹھ جائے گا تو پھر مسائل ظاہری طور ہے پیدا ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وفاقی حکومت کے تمام تر
मनफी हथकंडों के बावजूद आटे के बहरान को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पूरी कोशिश कर रही है और इंशाअल्लाह ताला हम पंजाब के अवाम को इस बात का यकीन दिलाते हैं कि हम इस मसनूई बहरान को नहीं पैदा होने देंगे और अवाम को जो है वो रिलीफ देते रहेंगे। साहब ये बताइएगा इत्तेमाद के वोट के बाद आप असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, और दूसरा परवेज़ लाई साहब ये चाहते थे मार्च में हो, खान साहब चाहते थे कि जल्द हो जाए, तो अब दोनों एक पेज पे आ गए हैं। देखें, मैं समझता हूँ कि जो भी फैसला होना है वो क़यादत ने फैसला करना है और मिल बैठकर क़यादत ने फैसला करना है, और जो भी फैसला होगा मैं बहैसियत एक मेंबर के और मेरे साथ जो साथी खड़े हैं बहैसियत मेंबरान, हम आपको अश्योर करते हैं कि क़यादत का फ़ैसला इंशाअल्लाह ताला मनो अन तस्लीम किया जाएगा, और दूसरा हमारी क़यादत का जो भी फ़ैसला होगा इंशाअल्लाह ताला पंजाब और पाकिस्तान के अवाम के वसी तर मुफाद में होगा। राजा साहब आसिफ अली जरदारी साहब ने शर्जील मेमन और नासिर हुसैन शाह को पंजाब में बुलाया, कोई ख़ास मिशन पे आए हुए थे ये? देखें, वो पहले भी आते रहे हैं, पहले आज से 6 महीने पहले भी आए थे। आपने देखा कि वज़ीर आला का इंतखाब जब आज़ादाना तौर पर हुआ, चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने अक्सरियत हासिल की, स्पीकर का इलेक्शन हुआ, हमारी जमात ने अक्सरियत हासिल की, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हुआ, हमारी जमात ने अक्सरियत हासिल की, और मैं समझता हूँ कि अब जरदारी साहब को भी ये बात समझ जानी चाहिए कि हर वक्त लोगों का ज़मीर खरीदा नहीं जा सकता। डिसॉल्व नहीं करेंगे तो आप मिल बैठ के कैसे फैसला करेंगे असेंबली डिसॉल्व करने का? क्या फाइनल फैसला? मैंने असेंबली डिसॉल्व करने की बात ही नहीं की, मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ जो भी फैसला होगा क़यादत मिलकर करेगी, और इंशाअल्लाह ताला उसी टाइम फ्रेम में करेगी जो अदालत ने दिया हुआ है। 11 तारीख तक इंतज़ार कीजिए, उसके बाद जो भी अदालत का हुक्म होगा। थैंक यू वेरी मच। अता तारड़ साहब जो है आज विजिटर गैलरी में आए हुए थे, उनको कमेटी ने बुलाया, क्यों नहीं पेश होते? देखिए, मैं समझता हूँ कि मैंने पहले इब्तिदा में ये कहा है कि इन लोगों से आप कानून कायदा या पार्लिमानी रवायात की तवक्को ना करें, इसलिए मैं उनके इस किरदार पे बात नहीं करना चाहता। इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आज मीडिया उनसे ये सवाल ज़रूर करे कि वफाक में जहाँ इतने ज़्यादा मसाइल हैं और वज़ीर आज़म जो है वो दर बदर की ठोकरें खा रहा है, बैरून ममालिक इमदाद हासिल करने के लिए, और उसके वज़ीर जो हैं वो एक सूबे में इंतशार पैदा करने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये बात लोग भी अब समझ चुके हैं और लोगों के ये बात सामने आ चुकी है कि इस जमात का इंतशार के अलावा कोई दूसरा एजेंडा नहीं। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।